Hi guys! Good morning everyone. Today is Wednesday guys. So, nanguhit mi og mangustin, aring dapita guys. Kay, deres kalibunan ba guys? Aw ba na akong dalaga guys oh. Dalaga. Suro siya guys. Dala kalibang. Si madam guys oh. Yan guys. Uy, hingkat ka tagang dalaga. Hingkat kat. Hingkat ka lulo oh. Lulo oh, lulo oh, lulo. Lulo oh. Lulo. Naka to lulo ka. Ay to lulo oh. Pero oh. Lulo. Oh, mamig mangustin guys. Naras madam guys oh. Nanguhit pa guys. Agtos pen. Ay plastic. Kugi kaya siya manguhit guys. Yang bunga may lahit ayo di apil lang ito dili gahi. Wa na maigo nang Ana. Ipaningot kog ayo guys. Kay init man diri. Wa. Kuhit pa more. Dahon ang nakuha. Ayong dalaga. Ayong dalaga. Sa may labag akong dahon na. Naharo na bunga oh.